ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଶାଳା ମେଡିକାଲରେ କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲର ସିଷ୍ଟମ ଖରାପ ଅଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପନଗରୀ। ପ୍ରଦୂଷିତ ହେତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣିର ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫିଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ବାସି ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଲୋକେ ନ ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ସଜାଗ ରହିଛି। जिला कांग्रेस पक्षर जिलापालଙ୍କ सह आलोचना करा जायथिला। आज पीसीसी सभापति जिलापालଙ୍କ सह आलोचना करिवार कार्यक्रम रहिछि। पेशेंट संख्या डेली आसुंती 15-20 पेशेंट डेली आसुंती। ए कैजुअलिटी ए हॉस्पिटल रे है नै। अन्यत्र कैजुअलिटी हेछि हम जहां देखुछु 11 जन कैजुअलिटी हेछि। ओ आपनकर मेडिकल रो सिस्टम जिल्ला रे बहुत खराब अवस्था रे अछि। आज 500 ऊपर लोक एफेक्टेड रो हम पाखरे इन्फॉर्मेशन अछि पूरा डिस्ट्रिक्ट रे। आ एठी हमर डिस्ट्रिक्ट रे समग्र डिस्ट्रिक्ट रे 278 ऑफिसर वैकेंसी पोस्ट अछि और 137 नर्सिंग पोस्ट वैकेंट अछि। विभिन्न प्रकार माइग्रेशन पॉपुलेशन आसुछि। विभिन्न प्रकार रोग बाहर भी आसुछि एवं एठी पानीटा टोटली कंटामिनेटेड पानी जहाँ जना पड़ुछि बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन हेवी पॉल्यूशन इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट पानी रे पर्कुलेशन होछि एवं जो भी ट्यूबवेल हेछि ट्यूबवेल जते अछि डीप ट्यूबवेल है डीप बोरवेल है सबरो पानी रो परीक्षा करबा कथा।